Manen chani mande musomuru ni kramoko somo ni donso ka bela jelen fo CMCR chedena musodo ka bela jelen fo ni video ni mogome ni lame be foli ke shigo e nega lagare ni shigo ni video to de go shigo yoro ni shigo to fora video la o rewa do na ketto go ne video imbe keteni ko wa jugo no be go la ila ka foli bla malika famille chedena musoden bela jelen ni video to ko shigo. Donc, ni vidéo to Chico, ni mouye ni vidéo la medro, il va faut quoi la moudoula, merci Chico. Il va faut que merci Balaka Lagareni. Et Jamana betou na avec un nyami. Abado et fin dodo. Ni fin nyami na iba da nyene bobagama. Ni be fe koka nyene bo iba da nyene bobagama. Ni be fe koka gla iba da gla bagama. Ni be fe koka nye iba da nye bagama. Maliko nyamina. Mais est-ce que Maliko Nyaramine, Maliko bika da nyenabo broma? Maliko Nyaramine, est-ce que Munuka ka Maliko nyenabo? Est-ce que ubika Maliko nyenabo ka di, ube faka nyenabo? Yo fama parce que ko flade do. Niye bochi jurudo sirani koromana, abasara. Yo fama wa, nini klogren tra kungo kono na bodla ika nijo. Amame, aya yedi. Donc, an yere ka sisa, an yere kan sigi an la jesa. Afo Malikono, an fa baden be balula an ba baden be balula an ga doni baga baden be balula munu nye tubabu kalan kɛ munu nye arabu kalan kɛ munu nye kokoro kalan an ga jeliw be funaw be garangaw be numu be mabɔw be a fɔ Maliko be se ka ɲagami ka tila ka segin ka ɲagami ka tila ka segin ka ɲagami ka bin ka firi ka talo ka bin a fama a fɔ Mali ɲɛnɛbɔ baga tɛna sɔrɔ Mali kɔnɔ o kuma an bɛna an sigi sisan arabu de kana Mali ɲɛnɛbɔ a fɔ anw bɛ n'an sigi anw ni an faw anw ni an baw anw n'an ka kodɔnbagaw a fɔ anw bɛ dɛsɛ ka faso ko ɲɛnabɔ a fɔ anw bɛ dɛsɛ k'an ka Mali ko ɲɛnabɔ o tuma na mun fɔra Mali ko la nkalon de don wa ou bien tiɲɛ de don anw faw ko k'u bɛ kodɔn tubabu kalan minnu y'o kɛ diplôme batigiw san 30 jamana bɛ dingɛ kɔnɔ aw n'aw ka diplôme minnu o ye ko ɲɛnabɔ ministre diplôme tigi joli joli b'a kɔnɔ directeur diplôme tigi joli joli b'a kɔnɔ i y'a fɔ député diplôme tigi joli joli b'a kɔnɔ karamɔgɔ joli joli bɛ Mali kɔnɔ a ma fereke an bɛɛ ɲɛna ka santanya n'i ka ko tiɲɛna ka santanya n'i ma se k'a ɲɛnabɔ ko ɲɛnabɔli la tiɲɛ tɛ fɔ o tuma na mun n'a tɛ ka ɲɛnabɔ donc minnu kalanna n'aw bɛ ka mara n'aw ka kalan ye aw de dɛsɛra aw dɛsɛra 100 ans ni ye kalo 3 kɛ ko la f'i t'o ɲɛdɔn a fɔ hali ni denmisɛnnin ye 100 ans kɛ kalan na a fɔ a tɛ surunya bagi la 100 ans Mali bɛ dingɛ kɔnɔ san 20 Mali bɛ dingɛ kɔnɔ mun mana wuli k'ale de b'a ɲɛnabɔ mun mana wuli k'ale de b'a ɲɛnabɔ donc san ɲɛnabɔbagaw de dɛsɛra aw tɛ se il faut que an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna aw tɛ se koyi a bɛɛ bloqué parce que ne t'a dɔn mɔgɔ faso i y'a faamu i ka baarakɛyɔrɔ ka tiɲɛ sa a ka fɔ ko a ko i ni chef man di i y'a faamu i sigida ka tiɲɛ sa a ka fɔ k'i tɛ dugutigi ye sa mais i faso ka ci ɲɛna e dun bɛ se i baso ka ci ɲɛna e dun bɛ se i y'a faamu jamana ko tɛ gɛrɛn ko ye jamana ko tɛ groupe ko ye jamana ko tɛ parti ko ye jamana ko tɛ association ko ye jamana ko ye jamana ko de jamana tɛ se ka ɲɛnabɔ nkalon kan tubabuw b'u fɛ yen hali n'a sɔrɔla sa ni tubabuw b'an commandé mais tubabuw kana se k'a ɲɛnabɔ anw yɛrɛ ka dɛsɛ arabu y'a fɔ arabuw b'u fɛ yen mais arabuw kana ɲɛnabɔ mais anw yɛrɛ ka dɛsɛ aw b'a dɔn minnu en tant qu'aw ma Mali mara Mali ka ka mara cogo min n'aw ma Mali mara ni Mali sariya ye Mali tɛ ko tɛ ɲɛnabɔ parce que aw bɛ ka ko dɔ de kɛ n'i y'a ye indépendance san 60 y'a faamuya wa Modibo Keita mun ye indépendance ta Modibo tile ka n'a bila bi la a ye baara min kɛ mɔgɔ ma se k'a kɛ a ye jamana jidi cogo mɔgɔ ma se k'a jidi a ye jamana yiriwa cogo mɔgɔ si ma se bon Modibo tile o ni sisan cɛ o ye san joli donc halisa aw fɛn o fɛn bɛ na y'a faamuya a tɛ ka ɲɛnabɔ donc parce que Modibo y'a essayer ka Mali mara ni maliyɛnya de mais n'aw ko k'aw ye tubabu kalan kɛ ko fɔ aw ka jamana mara ni tubabu sariya ye aw ka sɔn tubabuw ka fɔta bɛɛ ma tubabuw dun ka intérêt bɛ aw faso la a dɔw ti ɲɛ sa cɛ a y'a to an ka k'an yɛrɛ sa cɛ n'i y'i jan ka ɲɛgɛnɛ kɛ a bɛ bin a bɛ laban i yɛrɛ de kɔrɔ i y'o faamuya wa ni yiriba binna badenninw bɛ yɛlɛ a la sinon gabafura ka bon badennin d'a ma i y'a faamuya an ka lajɛ an b'a lajɛ cogo di sisan
munu ye coup d'état ke Modibo Keïta la o clé la ama se san saba ma mun coup d'état kofé o clé mogo olu nimisara Modibo no fait munu nana coup d'état ke Moussa Traoré la olu Moussa Traoré clé mogo nimisara Moussa Traoré no fait ya fama wa Alpha Oumar Kounare o nana o clé mogo nimisara Moussa no fait atete klala kana tuguni yo fama Alpha clé mogo olu nimisara Alpha no fait atete tara ya fama mu nana atete kofe olu nimi atete clé mogo nimisara atete no fait jonguna tara jonguna clé mogo nimisara jonguna no fait sanogo tara mogo nimisara sanogo no fait Amadou tara mogo nimisara Amadou no fait Ibeka tara mogo bena nimisa Ibeka fana no fait o kuma na be se ka to lawa Maliko be se ka ke manamana Fatima ka den wolo yi Maliko be se ka ke donduman donguma ni ya donga ta kini fe fabi sa ni tra numa fe babi sa ni tra ko fe muso sa ni tra nya fe demi sa ni tra dombale yere bi sa aw be fa ka ke tugodi Asim Goita mbandaw ay malien shima siga do mbandaw la akele president ni mu ye siga do mbandaw la oyo kunwe ni mu ya fa be dalu no bandaw la mogo ma da jonne la sa Asim Goita ni ka jamaw suna on ran bandaw ye sosol mako la kwi Asim Goita nte tien fina malon dalenti la kwi ou dalenti la ibaro muno ma daila parce que e yere de ka ko ma clé ka tien fois parce que iti ka kuma mo chife ya fama wa depuis ye coup d'état ke ite kuma mo fe ibe mo de black ka kuma nyogon fe depuis ye coup d'état ke ite se ki sigi ka jebongolo kan fo ite se ki sigi ka tien barakuma denchi na ye décision muta abe me journalu de kono na ye décision muta abe ta me opposant ni da mo tigele no opposant na koi mo bane no opposant ni yo fama maintenant yo koke aya sigi aka asimi aka nyefo na bi nya aka nye na tinye aka tien mais Asim Goita ne be tien de finyana de jamana ferikele no iba do prêt et te se ka jamana nyenebo die kono M5 ko yo fama parce que mo bi ko fle femuna o de cheka nyefede yo fama M5 olu de bika abenyami me ujodo abenyami ni na kui yo fama parce que ala kana mo shi dondonge I fatien klado ko chokoroba den do fleni o yo tiki ka nyama de adale keneka M5 tena sigi diena e ka maliko nyena bo sirue la M5 tena sigi dien kono ka e la même mali jo la e kerubla re sil a nyama ka kerubla yo fama wa e tise kana ka M5 dabo abela o tise ka ko na we M5 dabo abela o ta mo wera o dado ala mo munu da manganga do ala donc o tise ka nyew de pas damna nya fina ni kibe mali jo M5 ko ibe tu kelena ni kibe mali jo M5 ko ibe baragele ibulu ni kibe mali jo M5 ko M5 mo mali tise ka joko ni mali jo ko yu tai ni mali jo ko yu janfa ni mali jo ko yi jonula ni kibe mali jo uko ibe mali ko gele a ire bulu tiens kelendroni Asim Goita yo fa mo dalu no bandawla de mo shima delicate ke bandawla mo tigelu no awere de la parce que awere ka foyi de manyene bo awere de maliko ke dabri ne coup d'état ma folo awla mo ma dige ni Guinée Bissau bo la mo ma dige coup d'état la ka teme malien ngo Moussa nana ka coup d'état ke Moussa ka coup d'état ko sosoli matayao yo fa atete coup d'état ka coup d'état ko sosoli matayao donc na e sa no coup d'état ka kuma maketa no yo fa ma wa aw fana nana ka na coup d'état ke mais aw ko coup d'état na ye coup d'état ka be jamana jodi na ye coup d'état ke ka ta fo ka be jamana jodi dugu ni dugu la na ye coup d'état ke ka ta jamana joke jijugoro na ye coup d'état ke ka ta jamana joke ya fa ka ta jamana ko ke ina fo lotori ka ta jamana joke ko casino kono na atebe asira yoro dola san aw yere ka ujo yoro la na aw ka mali ko aw ka ke jebongolo kai en tant que mo ka tinye ni demsani shudo korforo la na ko kama kasange soro shudo na yu sekere na ta comment taxi do la hara shudo na yu sekere chetea donc ne be mu fo aw nyena Asim Goita yo famawa aw be ka pan dok na kuyi M5 ni M5 farala nyonga ka chokoroba bachili blue chela billahi tala munte aw yo atise ku kenye billahi munta aw yo te bachili kenye nkalela ala la ka mise bachili koro nkalela ala la ka dogo bachili koro nkalela ala la fitini e bachili koro nkalela ala la ye fitini breketeni nyejugu ni son yoro odi ya dogomani dai nyejugu ni son aw yo ye bachili koro parce que diebe sharia de ko aw te sharia kono aw bo do mali do bodo dieye loi te aw bulu ya famawa ya fa die droit te aw bolo aw ko ka jamana jo
coup d'état aw ko kaw nana dɔw dɛmɛ aw nana minnu dɛmɛ n'aw tilala k'olu yɛrɛ dabɔ a la o bɛɛ ka Aïssa ka kɛrɛ bila dɛ aw delila yɛrɛ de quoi kɛrɛ ko Aïssa ka kɛrɛ bila n'aw ko aw bɛ Mali jɔ sariya ko a tɛ ɲɛ o M5 jamana 5 mun y'u dɛsɛ u la sariya mun y'u dɛsɛ mun ye jamana 5 masakɛ dɛsɛ u la sariya mun ye jamana 5 ɲɛmɔgɔ dɛsɛ u la sariya mun ye diɲɛ dɛsɛ u la sariya mun ye diɲɛ tɔnba dɛsɛ u la sariya mais ni dɛnɛ pɛrɛnna basa bɛ don a la komi aw y'u tila Bacili kɛnɛyalen mun filɛ nin ye a ye sabali n'aw ma sabali Bigini Kaye diɲɛ bɛ mara n'o de fantan dusu ka bon mais loi t'a bolo Bacili loi bɛ Bacili bolo M5 aw fana ka fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ aw ka kɛ kelen ye togoya mun na parce que Mali yɛrɛ mago bɛ ninɛkilili la aw ka fara ɲɔgɔn kan y'o faamu wa aw bi denmisɛnninw aw bɛ kule mun na Mamutu Diko kɔ aw bɛ kule min na ni Mamutu Diko tɔgɔ ye aw bɛ kule mun na ni Isa Kabijumu tɔgɔ ye aw k'o kule kɛ Bacili ni Choguel cɛ aw k'olu ka kɛlɛ ban cɛ mun dara Choguel la Choguel bɛ tiɲɛ kan cɛ mun ma da Choguel la Choguel bɛ tiɲɛ kan mun sɔnna Choguel ye Choguel bɛ tiɲɛ kan mun banna Choguel ye Choguel bɛ tiɲɛ kan mun dara Choguel la Choguel bɛ tiɲɛ kan mun ma da Choguel la ne balaba dalen don Choguel la M5 denmisɛnninw ne bɛ mun fɔ aw ɲɛna aw ka Choguel y'a fɔ a ɲuguɲugu o de bɛ ɲagaɲaga wuli Choguel ne bɛ Bacili dɔn ne bɛ Choguel dɔn aw ka gɛrɛ Bacili la fɔlɔ aw k'aw tɛgɛ di o ma aw k'o dusu faga aw ka gɛrɛ Choguel la aw ka taa gɛrɛ y'a faamu aw ka taa gɛrɛ tɔw la dɔɔni dɔɔni y'a faamu wa Mali kɔnɔ cɛ o cɛ bɛ fɛ Mali ka jɔ u kɛlen don k'o bɛɛ lagosi ka olu bɛɛ tiɲɛ mɔgɔw kunkolo la alors que olu de ka ɲi mɔgɔ o mɔgɔ tɛ yɛlɛma u kɛlen don ka olu bɛɛ mangoya mɔgɔw ye u kunkolo la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen n'olu bɛ tiɲɛ fɔ n'u bɛ se k'u jɔ micro la k'a fɔ u b'olu bɛɛ mangoya donc olu minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ tɔgɔ man di u bɛ n'olu tɔgɔ diya anw ye sinon Mali tiɲɛfɔla ne bala kalila Ala la Mali tiɲɛfɔla san kelen kɔnɔ bilahi talahi Choguel b'a la Mali tiɲɛfɔla san kelen kɔnɔ n kalila Ala la y'o fɔ Bacili b'a la Mali tiɲɛfɔla san kelen kɔnɔ ne kalila Ala la Général Musa Singom b'a la ni cɛ saba aw ye bɛɛ ye girin na jɔn ye Musa mankan mɛn bɛɛ ka kɔrɔ ni Musa ye jɔn ye Musa ka girin kan mɛn o da y'a faamu wa Musa Singom Kulubali jɔn ye Kulubalikɛ mankan mɛn jɔn ye Kulubalikɛ mankan mɛn o la Kulubalikɛ bɛɛ b'a dɔn il était bien placé ka présidenya d'a ma u m'a di Kulubalikɛ ma jɔn y'a jɔlen micro la ka kuma Singom ye jɔn tɔɔrɔ kuma la Singom taara jɔn ka journal la Singom bolila jɔn nɔfɛ Singom est-ce que Singom donn'u ka Moriba Yasa dɔn in na wa est-ce que Singom donn'u ka palais kulutaga yɛlɛ in na wa est-ce que mɔgɔ ye Singom da mankan mɛn a la wa olu tɛ kuma o olu ye jamana jɔlaw ye olu tɛ kuma o olu tɛ place ɲini na olu tɛ kuma o olu ta tɛ nafolo ko ye o tɛ kuma o o ta tɛ jamana ɲagamini ko ye bɛɛ b'a dɔn mais Mali ko don i y'o faamuya wa ni k'i bɛ taa dɔ fɛ non nin ye Faransi ka pion de ye dɛ ni k'i bɛ taa dɔ in fɛ yen non e m'a faamuya nin ye Buwa ka mɔgɔ de ye dɛ ni k'i bɛ taa dɔ in fɛ yen non e m'a faamuya o ninnu delila k'a dun ka tɛmɛ dɛ jɔnni bɛ Mali kɔnɔ ko k'i ye san 50 sɔrɔ san 50 san 40 ko e ma faso ta dun a y'o jɔn ye mais a bɛ lajɛ de jɔnni bɛ faso ka hɛrɛ fɛ a bɛ lajɛ de jɔnni bɛ se k'i fa i yɛrɛ la ka kuma a bɛ lajɛ de jɔnni de bɛ yen n'o nata man bon a bɛ lajɛ de i y'o faamuya wa donc ni mun bɛ da Mohamed Ali Bacili la i ka da la ni mun tɛ da la i k'a to yen ok i y'a faamuya wa jamana in tɛ se ka jɔ sariya kɔ an tɛ se k'an yɛrɛ bɔ bolo la Faransi bolo sariya kɔ an tɛ se ka jamana in nafa dun sariya kɔ an tɛ se ka jamana in tɔnɔ sɔrɔ sariya kɔ an tɛ se ka jamana in nafa sɔrɔ sariya kɔ an tɛ se ka nɔri kɛlɛ ban sariya kɔ an tɛ se ka jamana dugu jukɔrɔfɛnw t'an nafa sariya kɔ donc n'aw ko k'aw tɛ sariyatigiw lamɛn sariya tɛ minnu bolo olu bɛ sariyatigiw magosi k'u da k'u gosi k'u tɔgɔ tiɲɛ ka aw bɔ olu kɔ aw dun tɛ sariya dɔn n'i ye kunfin bugɔlen politiki la i ma da tɛgɛrɛ fɔ dɔrɔn nu ma sinon tɛgɛrɛ fɔla tɛ bugɔ politiki kɛnɛ kan cɛ tɛ ya Mohamed Ali Bacili an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna a y'a ye mun de ko la aw tɛ gɛrɛ a la Kasim Goyita aw bɛ fɛ ka jamana jɔ cogo di aw dɔnna ni sɔrɔsiya de koyi y'a faamu a ye dɔ kɛ président a yɛrɛ kɛ vice président ye o tuma IBK bɛ ka wari mun ta bandaw b'o de ta bandaw mago de bɛ jɔ wari la bandaw tɛ sɔn diɲɛ kɔnɔ Asim Goyita o tuma bandaw bɛ sara mun ta e b'o de ta wa non i t'i sɔn
iti son diena aw ba do jamana be dinga kono aw nana kaw be jamana bo dinga kono munu ye jamana bla dinga kono lu be saramuta aw be ko ta o be ben o ti ben na ko be mali bo dinga kono yo fama ayen deme kanga bugu tufa yela ka soro tufa fangale mi bulo ayen deme kanga safa ka soro safa sa kungulo bi yere bloke yo fama wa aw be fa ka ke todi aw kon to sara kelenta sornasi million kemen ko kalola iti son je kono aw bo ta aw be fe ko jamana jo ba yo fama wa be koko adamne be kumbe aw ko be tara aw fu mais ni mo nye bala yele matika ke mo nye bala aw yere tika se ka decision kelenta aw yere be fe ka jamana jo ni sharia soso est ce que aw be fe jamana ka nyene bo wa o tise ka ke o atise ka ka aw yere bo do aw ba don pere al ni equipe tenibla Assimi Goïta ka ke candidat ibado atenya iburu atenye dien fra la haraka parce que depuis Makaye il a gauché le nono ye folo Assimi Goïta atenye e bo don près donc mune kadi ela e ka herabe munela kam jamana ijo ka sharia usigi ki mako bo fangala Assimi Goïta e mane balabaya e ma ene be kumawa beba do al mobili ne ba jo parking na billahi ne be semaine kelenga ne reta do ka mobili dira ne ma sans saba billahi ma delika la portière daele imo famewa yo imo fam ni ibene nyini liksi la fo kisa ya famewa donc olu didu ni imako bo jena ibe jen soro yo famewa sanga e fly ni ala e sanga do dima ibe sano sanga e ni yera e sanga nyini ala be sanga dima me o sanga kele obi bla ika fighti kono na ma sabali billahi ni coup d'état ma obla fighti kono aka fone matu mune nyana bora coup d'état keni biche malidou ma dawla coup d'état keni biche ay jamana tobe ka nyagami coup d'état ni biche sharia masgi coup d'état ni biche malidou ma befoika coup d'état ni biche aw yera ka foi ma nyana bo coup d'état ni biche aw maseka loi kelenta coup d'état ni biche aw maseka sira kelenta coup d'état ni biche mo ma da aw la dongo do be bawye katafe donc naw ye jamana kono don bla nyogona ni jamana kono don bana aw ya beta laba aw yera deka abeta laba aw kade ya famewa alhamdulillah rabbil alamin bachili tena ate bachili wala aka jamana sharia fa nyana wa ate bachili wala aka jamana sharia sigiwa ate bachili wele sawa aw be fe jamana ka nyana botugodi Assimi Goïta mo tika foi famia ya famewa ake ya fam aw yere munu nana ni beko ko chedmo be malla jajaja anyawye ya famewa terrain kan anyawye mais na froko aw yere aw coup d'état ke aw yere nalelo abeka yo fama o beka isa me ay sharia sigi ya na ko kalo damado te na ya uja aw beka ke ministre wi aw beka ke président wi ay président kira vice président kira ay anti président kira ay président ni 2 ni 3 aw fon fe coup d'état ke beka ke président isa na ka moko a jamana sharia sa ko sigi senga pour que ni aw dara domina sharia do ka soro munye sebena ko e maliko sebena ko tala aka kudeta ni biche sebena kote malikola aka kudeta ni biche avec un to jigitike malikola aka kudeta ni biche avec un malito bi aka kudeta ni biche avec un jigila misia de se malidoma aka kudeta ni biche munyene bora awe kudeta ni biche sorasi era mana kudeta ke folo jamana kono dembe ba fa la mudulillahi ube se ka yala kwa dugu ba kono nawla awe kudeta ke bandu be dugu kono awe kudeta ke bandi ko bunyana ni sorasi kudeta ke billahi je jamana na ni malite jamana kono dembe ba do ko tiena sorasu be fangala o yere ma ke folo o munya regli folo yi mune bi ka ke mumi ka ke toko tien kelengo mumi ka ke nyogon la goshi kelengo mumi ka ke groupe créé ko mumi ka ke ya famewa association créé ko mumi ka ke adume ye maliko ni place ko ta be wa depuis aw ye coup d'état ke kana bla bila sharia be dané no Bamako depuis aw ye coup d'état ke kana bla bila yo famewa afin be dané no Bamako aw yere dané no Bamako o kuma no Kayité Mali Sikasso te Mali Kulukoro te Mali Sékou te Mali Mopti te Mali Gao te Mali Tombouctou te Mali Kidal te Mali coup d'état ni biche aw ye mune keni malidou nya do kwa unana papa malidou ira ta do ka ube parce que yo famawa malidou ta do ka ube parce que jigiya tana ne bo fawena jigiya tana de jigiya tine
ni mogo y'aw nege ko jigiya be jigiya te wa ni mogo y'aw nege aw be ka ta togo mina soit aw be free soit Mali be free aw be ka ta togo mina ni mena ni geleya de parce que aw be ka ta togo mina ni mogo ma be kelen kan fɛn fila be u be installer jamana kono ni état ma se ka ni état ma se ka assumer bilahi mafia ba assumer ya fama mafia ka assumer ko fila do wari bia marfa bia o de mafia yi donc n'aw ma se ka assumer abe mafia sigi jamana in kono n'aw ma se ka assumer bandu bi ka attaquer ke o e mafia sigi to yi o ko fe prostitution be sigi o ko fe drogue be sigi o ko fe marfa be sigi o e jamana bine bilahi aw ba do pre de pa un nana mun kɛra foyi mun de la foyi tika ke parce que aw yɛrɛ tɛ fɛ fɛn ka kɛ n'aw bɛ fɛ fɛn ka kɛ c'est pas comme ça Assimi Goïta bandaw tɛ dɛ bɛɛ b'a dɔn wa Assimi Goïta dɛ i b'a dɔn mun na bandaw ye président ye mais bɛɛ b'a dɔn ni Mali ɲɛna bi na e ka tɔgɔja don ni Mali tiɲɛna i ka tɔgɔja don hali bandaw kun man kɛnɛ n t'a dɔn e de kun tɔgɔ tiɲɛna n'u m'a fɔ y'a faamu coup d'état kɛra la u b'a fɔ ko bandaw minɛlen no so dɔ kɔnɔ u b'a fɔ corona mais a bɛɛ la e de tɔgɔ bɛ k'a bɛɛ kɔfɛ Assimi Goïta bilahi ne b'a f'i ɲɛna dɛ maliden bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i k'a essayer i ka jamana jɔ ni tiɲɛ ye jamana jɔ ni tiɲɛ ye i y'a faamuya wa mais aw mana taa dɔ lamɛn ka dɔ to est ce que aw bɛ fɛ kɛlɛ ka ban wa mais e t'a dɔn ni kamalen wɔɔrɔ bɛ ka kasi n'i bɛ fɛ ka a ka kasi juguya n'i b'a fɔ a ma de ko cɛ ko kana kasi sa i y'a faamuya kana kasi sa n ko bɛ fɔ denmisɛnnin de ma cɛkɔrɔba bɛ kasi la n'e ko ko e fana kana kasi i y'a dabɔ a ka kasi juguya de Assimi Goïta i y'o faamuya wa e bɛ ka Mali tɔ la kasi de et parce que i b'i ka mɔgɔw jigi ban i y'a faamu danaya mɔgɔw tɛ o bila k'i t'o cɛsi bɔ Mali kuru kara bɛɛ ko mɔgɔw ko bɛɛ bɛ ja kan ko mɔgɔw dalen don na bɛɛ kɛlen don ka ɲɔgɔn lagosi bɛɛ kɛlen don ka ɲɔgɔn labin bɛɛ kɛlen don ka ɲɔgɔn janfa bɛɛ kɛlen don bɛɛ sina ye o bɛɛ bɛ ka kɛ cogo di parce que a ma dabɔ bɛn kama ni malidenw farala ɲɔgɔn kan fana ka kuma mun fɔ Assimi Goïta aw yɛrɛ de nalen bɛ k'a tɔ bɛɛ tiɲɛ ne kun dalen n'aw la dɛ mais ne de ma ɲɛnɛbɔ togoya la i y'a faamuya ne de ma ɲɛnɛbɔ togoya la Bathily m'a fɔ hali députéw ka nin tali mun filɛ nin ye que c'est pas normal mais et pourtant Bathily bɛ kuma ni preuve de i y'a faamuya aw ko aw bɛ députéw ta aw man kan ka députéw ta jamana kɔnɔdenw de kan ka députéw ta donc a y'olu dɔw ɲɛfɔ kɛ mais n'aw y'aw sigilen to a ka so i y'a faamuya wa k'a fɔ ko karisa ye weleli kɛ karisa ye weleli kɛ karisa ye weleli kɛ karisa kan ka taa karisa kan ka taa mais n'a sɔrɔ o bɛ na ni jamana binni ye mais aw k'o bɔ yen kɛ a y'a bɔ yen waraba fagali man gɛlɛn f'a ɲama lakarilen aw ni IBK ta tɛna ko ye waraba fagali tɛ baasi ye dɛ f'a ɲama lakarilen i y'o faamuya wa mais en tant que donsoka de bɛ bɔ kungo kɔnɔ ka na kungo lakale est ce que sogo bɛ se ka jo sɔrɔ wa mais n'i kan ka go Assimi Goïta mais i bɛ dɔnkili kɔrɔman de da i y'o faamuya wa ni jeli garisigɛ goyara sumuni bɛ bɔ a da la donc ne kun bɛ fɛ ka mun f'u ɲɛna o de ye nin ye i y'o faamu bandaw i tɛ se k'i place jouer ka bandaw place jouer Assimi Goïta i ye coup d'état de kɛ i y'a faamu l'homme fort du pays ça veut pas dire que i bɛ se Mali bɛɛ la l'homme fort du pays ça veut pas dire que Mali bɛɛ b'i kɔ l'homme fort du pays ça veut pas dire que i bɛna Mali kɛ dictature ye l'homme fort du pays ça veut pas dire que Mali bɛɛ bɛ sirin ɲɛ l'homme fort au Mali ça veut pas dire que cɛ tɛ Mali la bilen mun ti bɛn a tɛ bɛn dɛ ɲɔgɔn musala ka foro ka bɔ a ɲɔ man ca dɛ duba kɔnɔ ni ɲɔ susulaw y'u kamankɔrɔla dogo ɲɔgɔn na ɲɔ tɛ se ka jɛ dɛ Assimi Goïta i y'a faamuya wa dunu bɛɛ mankan ka di mais kolonkalan dunu mankan ka di ni dunu bɛɛ parce que ni kolonkalan dunu ye mankan bɔ o b'a yira k'a fɔ ko tobili bɛna kɛ i y'o faamuya ni duba kɔnɔna goyara don min na o ye falaw fado ye Assimi Goïta i y'o faamuya donc an k'a lajɛ aw yɛrɛ k'a lajɛ a ka sira kelen minɛ Assimi Goïta surtout ne b'a f'i ɲɛna dɛ surtout de ka tɔgɔ tiɲɛ bɛ k'a kɔfɛ ni Mali ma ɲɛ nin kɔfɛ de ka tɔgɔ tiɲɛ b'a kɔfɛ ni Mali ma ɲɛ nin kɔfɛ parce que M5 olu ka responsabilité dégagera IBK taara nana i nana mɔgɔ si ma fɔ ko k'i bɔ yen maintenant sa n'a ma ɲɛ ne nana mais ata aw de sɔrɔdasi Assimi Goïta aw de fagali ka ca ni bɛɛ ta ye Assimi Goïta aw nana
Ya fama mogo willa ko aw de kana mogo willa kaw de bika tonyo mogo willa kaw de bika faga mogo willa alni e massa I flan do sara alni e massa ya fa ika promotion do sara alni e Asim Goita e ni ka chedo naw massa ya fa aka caporal do sara aka lieutenant do sara aka sous-lieutenant do sara aka sergent do sara aka sergent chef do sara mais mogo willa o de kama ni aw nana mais ça non aw be décision follow menta ya fa o de jamana be se ka here soro to jamana ti se ka hera soro ni jamana kono dew ma be jamana ti se ka hera soro ni jamana kono naw mana sharia ka jamana ti se ka hera soro naw mana loi ka jamana ti se ka hera soro naw mana ni jamana ye tieka yo famewa aw be na ni jamana ye tieka ula ambe ka hera be odela donc ni ku émission kun folo ne bala côté ati se ka nyede ni tien talate nye billahi ni galo so jo tien bachi wallahi bolikuma don akausan sengadie foi ma tien folo yo famewa aya ese aka shariata aya ese aka bewele aka sigi kapuma aye bewele aka jamana tienta aye bewele aka nata boala aye bewele ya famewa mais est-ce que jamana joli tien ka o sera ni belawa mais aw yɛrɛ coup d'état kɛ coup d'état ni bi cɛ mɔgɔw yɛrɛ ta dɔn mun bɛ mais parce que n'aw bɛ fɛ a ka ɲɛnabɔ a y'a ɲɛnabɔ tiɲɛ kan aw yɛrɛ kalanna sɛba bɛ fɛn dɔ yɛgɛyɛgɛ ka fili a kɔfɛ a ma ɲinɛ o kɔ sagajigi cɛkɔrɔba kun sululen don mais a ɲɛ bɛ yɔrɔ jan fɛn na i y'a faamuya donc aw fana ka essayer aw ka ko faamu aw k'a lajɛ jamana bi jɔ cogo min na i y'a faamuya wa commerçants tɔɔrɔlen don I y'a faamuya wa coronavirus be yen foyi ma ɲɛnabɔ Mali kɔnɔ commerçants tɔɔrɔlen don I y'a faamuya wa ouvriers tɔɔrɔlen don I y'a faamu jamana kɔnɔ minnu bɛ baara kɛ I y'a fɔ gouvernement na olu tɔɔrɔlen don députés tɔɔrɔlen don ministres tɔɔrɔlen don burusukɔnɔmɔgɔw tɔɔrɔlen don wulakɔnɔmɔgɔw tɔɔrɔlen don chauffeurs tɔɔrɔlen don I y'a faamuya malien de l'extérieur olu tɔɔrɔlen don I y'a fɔ ambassadeurs tɔɔrɔlen don bɛɛ tɔɔrɔlen don jamana mun kɔnɔ mɔgɔ si tɛ mun b'a dɔn ko jamana bɛna ɲɛnabɔ san mun na mɔgɔ si tɛ don o don bɛɛ jigi bɛ kari Maliko la muso minnu b'a kɔnɔ olu fana jigi bɛ ka tigɛ ka taa fɛ denmisɛnninw jigi bɛ ka tigɛ ka taa fɛ kalan tɛ jamana mun kɔnɔ yafa docteur te jamana mun kono docteur so te jamana mun kono fura te jamana mun kono guerre be jamana mun kono terroriste be jamana mun kono bandia be jamana mun kono jamana mun kala no beki sako kay aw fana be ka kla kana tuguni aw te se ka be do dakele fe ka be bo dakele fe aw bi ka kla ka ka klo dukoro kumai o te se ka be na nyena mbede o faso te firi faso be to no madadi ya fanawa faso te firi faso no madadi donc Maliko sera yoro de la sera tiena donc ni mo ni video la mais ibe barka da shiko yi ni video to ko shiko la ilaha illallah donc ni ngo shiko ka video yi ka bela jelen fo ka barka da ka fo ko ne de kana balabay c'est MCR sigira aw be yoro na be fe ka sigi aw be ya ko iron ke na iron ke maintenant ambi fichi chauma ya fama donc abe tabolo munu fe anga do dakelen fe anga bo dakelen fe an yera ka nyogo mine jamana imbe jode kan ya fama jomogola e karai an be moy an be ka wulan Malikula mais chokoroba munu be nyefe kangare ka duwe Malikula aya kesebe ay a doko jamana dedu aya doko sininya sigi dedu aya doka dem ko luka sininya sigi dedu aya don ya fa kaw muso ko luka sininya sigi dedu aya doka faw de ka terrain aya doka faw ka dugukolo dedu aw mo ke ka dugukolo dedu Mali ma ci aw mo ke klela ama ci faw klela akana ci an klela na ci ran klela an be coupable parce que bakoroni negedi ba abomochi bala banzangoni na flamso nono sumango galama nyeni nyekse de kan donc anga laje anga malita dokera de mais Asim Goita essayer déranger ika coup d'état ne ba fina de foi manyena bofolo ya fama abe fi ko fe ne benta fori ko wallahi billahi mu me fi ko fa te finyena ya fama parce que dore te ki mogo be fangala dore te kaw mogo be election mu minake dore te kaw be fe kaw candidat ira dore te kaw be ka candidat labe o be ka ke tien sa mais ay nani mogo ye tien keneka parce que fanta nunu mogo te opposant fanta mogo te président mumna ya fama wa fanta mogo be
mun na ka se ka taa sɛnɛ kɛ hɛrɛ la fantanw mago bɛ mun na u ka mɔni kɛ hɛrɛ la fantanw mago bɛ mun na k'u ka bagan mara hɛrɛ la fantanw mago bɛ mun na u denw ka se ka taa ekɔli la fantanw mago bɛ mun na u ka se ka taa sugu kɔnɔ fantanw mago bɛ mun na u ka se ka t'u ka baarayɔrɔ fantanw mago bɛ mun na u ka se ka na y'a fɔ u ka passeport ka sɔrɔ carte nina ko ka ɲɛnabɔ n'o fɔ aw ɲɛna n'aw y'o ɲɛnabɔ fantanw mago bɛ na mais nin si tɛ jamana mun kɔnɔ est ce que o ye jamana dugu mun tɔgɔ Sonsoro wuli ka tɛmɛ o b'o dugudenw sɔrɔ yen dugu mun tɔgɔ ko Buguri ni ko dugudenw ko yegolo no est ce que i ye kuma jugu fɔ ni i ma kuma jugu fɔ i y'o faamu n'i y'a mɛn bamanana famuso ta ye laada ye n ko mun fa ye muso fila o de don sinon ni mun ka fa y'a ba dɔrɔn furu laada bɛ ban i y'o faamu donc an ka essayer an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ni ne kun don ni video tɔgɔ Sigo ni mun ye nin lamɛn i bɛ kankari da Sigo ye sitan den toro yiri jugu feere Kana Balaba a dankisɛ dan den an b'a si Kana Balaba donc an bɛ nin siyɛn nin kun ye kun fɔlɔ ye ok ok lɔgɔ bɛ yen bugurijɛ bɛ yen lɔgɔ bɛ yen guwakulu bɛ yen guwabugu bɛ yen charbon bɛ yen finfin bɛ yen tasuma bɛ yen charbon bɛ yen finfin bɛ yen furunɛ bɛ yen gazi bɛ yen ta bɛ yen takisɛ bɛ yen takuma bɛ yen takuma ni tɛ yen i y'o faamuya wa tasa ni masa ni nasa ni takuma ni tɛkuma tɛ te kun bɛ ni te te kun bɛ ni te kun bɛ te ni amara baya ni pɛnpɛn ni pɛnpɛn ni baarakɛ ji Kana Balaba.